हेलो गाइस अस्सलामु आलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साथी रेसिपी हाउस। आज के एक निउ भिडियो निये आसछि देखबेन प्लिज। प्रथमे चूला एक पैन बसालाम ताते पानी दिए दिलाम किछु परिमाणे, तारपरे गुঁড়ো दूध दिलाम, तारपरे चीनी दिलाम, तारपरे एकटु लवण दिलाम, तारपरे एक बाटी मयदा दिलाम और एक बाटी कॉर्नफ्लावर दिलाम। कॉर्नफ्लावर दिए एक साथे मिशिए नेब। एटा कोरियान मोची। गाइस भालो लागले एकटु सबस्क्राइब प्लिज। कोरियान मोची बाच्चारा खूबी पसंद करबे। और किछु परिमाणे घी दिए दिलाम, अल्प एकटु परिमाणे। तारपरे भालो करे हैंड ब्लेंडारेर साहाज्ये मिशिए नेब। मिशिए तारपर चूलाय दिए भालो करे चूला अल्प आंचे रान्ना करे नेब। गाइस এই কোরিয়ান মোচিটা খুবই সুস্বাদু, বিশেষ করে বাচ্চারা বেশি পছন্দ করবে। ভালো লাগলে একটা সুন্দর কমেন্ট দিয়েন। গাইস আপনারাও নিজেরাও তৈরি করে খেয়ে দেখবেন আপনাদের বাচ্চাদের জন্য। বাচ্চারা খুবই পছন্দ করবে। এইভাবে আঠালো হবে। তারপরে হাতের সাহায্যে হাতে অল্প পরিমাণে ঘি মাখিয়ে তারপরে ছোট ছোট লেচি করে মোচি তৈরি করে নেবেন। এই মোচির ভিতরে অনেক কিছু দেওয়া যায়, আমি কিছুই দেইনি, শুধু মোচিটাই এভাবে করেছি। খুবই ভালো লাগবে, খেয়ে দেখবেন। ভালো লাগলে ভালো একটা সুন্দর একটা কমেন্ট করবেন গাইস।